Now, can you show me a similar teaching in the Quran where the Quran says that the husband's body belongs to the woman and the husband's body is the woman's filth? I don't know about the husband's body, but I know some hadith that says how the woman is like a garden or a field for No, the that's in the husband. Quran. That's in Surah Yeah. Al-Baqarah, chapter 2, Surah Al-Baqarah, verse 223. It says that your wives are your field. Plow into them the way you want. Do you like that? Do you like Allah describing you as a field that your husband can plow into? Like, can we move to the next question? Sure, good. Okay, go ahead. Go ahead. Okay. Sam Samon, pendebat tersohor, tertawa saat gadis muslim bertanya tentang poligami di Kristen. Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa ulasan terkait dengan topik ini, ada baiknya mari kita mendengarkan dan menyaksikan tanya jawab mereka berikut ini. Okay, and I kind of have another question that's it's not so much about the faith itself, but I just noticed that a lot of people who talk against Islam, they say about polygyny, Yes. and they say that it's wrong. But it's also in Christianity. Where? So I was just wondering Christianity where? how Abraham had 2 wives or Moses. Easy. You, as a Muslimah, you believe that as the prophets came, they abrogated previous commands of previous legislations, right? Nasikh wa mansukh. Yes. You believe that. So why are you going to the Old Testament period where God allowed a lot of things that Jesus did away with? Why? How come you got stuck with Abraham? Jesus doesn't exist in your book? Well, a lot of Christians in Africa, for example, they practice it, and even like Mormons and So stuff. ISIS, do you consider them Muslim? They say they're Muslim. So why are you going by what Christians do? Why not go by what their source teaches? Because I say ISIS is true Islam. Say, no, it's not. They're not Muslim, but they claim to be Muslim. See, why would we do that? I just said go So to then Jesus. where in the New Testament does it condemn polygyny and say you... 1 Corinthians 7, verses 1 to 5. So are Okay, you ready and now to what just marry one Christian man and give up on your deen? 1 Corinthians 7, verses 1 to 5. Let's post it so you can see. Here, I'll show it to you. I'm just waiting for it to come up. Now, concerning the things of which you write to me, it is good for a man not to touch a woman. In other words, to be celibate, if he can handle it. Nevertheless, because of sexual immorality, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband. Now, before I proceed, now you see it says each woman has her own husband, right? Not husbands? Yes, How many husbands can she have? 1. Oh, but let's finish it. Let each man have his own wife, not wives. How many wives can a husband have? It's saying there 1. Okay, now let's continue reading. It's 3 to 5. Let's continue reading now. Okay? Let the husband render to his wife, not wives, the affection due to her, and likewise also the wife to her husband, not husbands. Now watch this, because you're not going to find this teaching in the Quran. And I'll ask you to show me if it is in the Quran. The wife does not have authority over her own body, but the husband does. So her body belongs to her husband. Now watch this. And likewise, the husband does not have authority over his own body, but the wife does. So the husband's body belongs to the wife's body belongs to the husband. One husband, one wife. Do not deprive one another. In other words, do not deny each other sexual intimacy unless you agree. You both agree for a period of time that you may give yourselves to fasting and prayer and come together again so that Satan does not tempt you because of your lack of self-control. So
Just like the woman has one husband, the man has one wife, and the man's body belongs to his wife's body belongs to him. So when the wife wants to be intimate, the man can't say no. Now, can you show me a similar teaching in the Quran? Where the Quran says that the husband's body belongs to the woman and the husband's body is the woman's filth? I don't know about the husband's body, but I know some hadith that says how the woman is like a garden or a field for No, the that's in the husband. Quran. That's in Surah Yeah. Al-Baqarah, chapter 2 of the Quran. If you go to chapter 2, verses 223, chapter 2, Surah Al-Baqarah, verse 223, it says that your wives are your field. Plow into them the way you want. Do you like that? Do you like Allah describing you as a field that your husband can plow into? Like, can we move to the next question? Sure, go ahead. Okay, go ahead. Go ahead. Okay. I'm sorry. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana seorang gadis muslim bertanya tentang poligami di Kristen kepada Sam Shamoun yang kita tahu bersama sebagai seorang pendebat kelas dunia yang sangat tersohor terkenal, yang mana di dalam setiap perdebatannya bisa memberikan jawaban yang lugas, tegas, dan tuntas kepada orang-orang di luar kekristenan terkait dengan keyakinan, doktrin, maupun ajaran di dalam kekristenan, termasuk juga di luar kekristenan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, gadis muslim ini membuat sebuah pernyataan. Ada oknum atau orang tertentu yang menyalahkan muslim atau Islam. Oleh karena kita tahu bersama di Islam itu diperbolehkan poligami. Kemudian gadis muslim ini menunjukkan fakta. Tentunya beliau pernah mendengar atau membaca langsung dari Alkitab secara khusus perjanjian lama bahwa Abraham atau Ibrahim dan Musa itu poligami. Dengan kata lain, gadis muslim ini ingin menegaskan kenapa kami dituduh salah ketika ada paham atau praktek poligami yang dijalankan di Islam atau Muslim. Padahal tokoh-tokoh di perjanjian lama pun seperti Abraham dan Musa berpoligami. Kenapa hal itu tidak dipersoalkan? Kenapa hal itu tidak dipermasalahkan? Kenapa seolah-olah ditujukan kekeliruan dan kesalahan dalam konteks pernikahan itu kepada Islam atau Muslim? Sehingga beliau menunjukkan bahwa ternyata Abraham itu poligami, Musa itu poligami. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang Shamoun dengan jelas berkata, kenapa fokus kepada perjanjian lama? Bukankah menurut keyakinanmu kalau seorang nabi itu datang, bukankah yang lama itu diperbaharui dengan kedatangan yang baru? Dengan kata lain, kenapa fokus kepada perjanjian lama? Fokuslah kepada perjanjian baru. Apa yang menjadi doktrin, ajaran yang disampaikan oleh Yesus terkait dengan pernikahan? Saya pikir pendekatan yang dilakukan oleh Sam Shamoun sebagai seorang yang sudah sangat berkelas, tersohor, populer, terkenal, berdebat dengan saudara-saudara kita di luar kekristenan. Beliau memberikan jawaban dengan pendekatan pola pikir dari siapa yang bertanya atau siapa yang berdebat dengannya. Itu maksudnya. Bukan berarti di perjanjian lama diperbolehkan poligami, tidak. Tapi beliau hanya ingin menjembatani pola pikir dari gadis muslim yang bertanya kepadanya
terkait dengan poligami di kalangan kekristenan. Tadi kita sudah saksikan bersama bagaimana Samsamon mengutip dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan saya pikir perjanjian lama, perjanjian baru tetap konsisten bahwa monogami itu adalah ciri khas dari pernikahan di dalam kekristenan. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 dikatakan begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di sini tidak dikatakan penolong-penolong yang lain, tapi seorang penolong yang sepadan dengan Adam, yaitu Hawa. Bukan hanya itu, kalau kita melihat nanti di dalam Maliaki pasal 2 ayat 15 sampai 16 dikatakan begini. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi Alkitab menegaskan bahwa Tuhan membenci perceraian. Bahkan itu juga yang ditegaskan oleh Yesus di dalam Matius 19 ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dalam konteks pernikahan Kristen hanya bisa dipisahkan oleh maut atau kematian. Dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, dalam susah dan gembira atau senang, tetap harus saling menguatkan, menjaga janji setia. Tidak boleh ada perceraian kecuali diceraikan atau dipisahkan oleh maut. Dan bukan hanya itu. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Seorang istri harus tunduk kepada suami. Di sini tidak dikatakan istri-istri atau suami-suami. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, bukan kepada suami-suamimu. Demikian juga dengan Efesus 5 ayat yang ke-25 sampai 27 dikatakan begini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Perhatikan ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu. Tidak dikatakan hai suami, kasihilah istri-istrimu. Tidak ada. Jadi pernikahan dalam konteks Kristen itu jelas monogami, menolak dan menentang poligami. Nah, konklusi kesimpulannya, kalaulah kita menemukan ada fakta-fakta di perjanjian lama di mana ada tokoh tertentu yang memiliki istri lebih dari satu, itu bukan konsep, doktrin, ajaran, tapi itu adalah kekeliruan atau kesalahan, penyimpangan daripada apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi antara ajaran Kristen dengan realita kenyataan kehidupan orang Kristen yang berbeda, misalnya karena ajarannya monogami, tapi ada realita kenyataan
dalam fakta-fakta peristiwa yang konkret justru poligami. Maka bukan ajarannya yang salah, tetapi orang-orang atau pribadi-pribadi tertentu yang tidak menjalankan doktrin ajaran agama itu selurus penggaris. Kiranya ulasan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Amin.